果这个东西如果不换，现在还能再使用1星期，1周或10天左右，但是没有用，很麻烦。到时候我走了以后，他们又不会换，所以说趁着这次给它换掉。Alright. So actually sa iyong assessment, kani siya, pwede pa ta mo gamit og 1 to 2 weeks, but since na naman siya, ganan siya lista na gyud para uli siya if ever, sure siya nga dili na mo problema. Lista na gyud. Okay ra nega mo ang fuel. Galing. So yung may hand. 这个不可以换，这个就是这个螺丝上的。 Okay. Dili ni siya pwedeng i-welding nimo kanila bolt ang dadala. Adit pangutama na. Nang pwede man namo ni build upan para i-mayos na po siya i-build na kuan. Nasa iho, tangan kayo yung sikatong siya. 可以换，还必须要换新的，不可以换。看出来的不结实。 Okay. 它属于是高锰钢材质耐磨材质，所以看出来咱们这个钢板和这个钢板它就已经 It will not last long kung mo nang gamitin. Na-record na to, boss? Pero pa memorize sa tanan. Kani punog oil. Oil sa di grasa. Oil jud no no. Grasa yung magpasabot. Grasa. Ano, so kasi kami yaw pang nagkang ban ma当板，然后有全部有焊吗？还是让它给它做成这么长一节一节的，因为这里焊一节，然后这里焊一节，中间留点空间。this is 1 inch. 整体的他们也做2的他们。 1 inch and this from 1 inch. Ano ka ay butang makag metal no. So 1 inch after 1 inch usa na ko gamon will be. Okay. Plate lang. Okay. 焊完以后，你的宽度不要超过15毫米。这个宽度不要超过15毫米。 So ayaw daw 15 mm at least hindi maabot og 15 mm. Ayan, ibagon. Kasi 10米可以，10毫米也可以。这边就不用焊了。 ayaw na lang kay pwede naman isa kanina lang nipis. Okay. 这边不焊了。 Ayaw na. Okay, boss. Plate rim ganun ton.